Zlatno doba jedrenjaka od početka 16. pa do sredine 18. veka bio je period u ljudskoj istoriji kada su moćni jedrenjaci krstarili svetskim morima i okeanima i kada je čovečanstvo istražilo čitavu planetu i konačno spojilo stari i novi svet. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu govorit ću o istoriji moreplovstva i vidjet ćemo kako je razvoj nautičke tehnologije omogućio istraživanje čitave planete u dobu otkrića. Kada prosječan čovjek čuje reč moreplovstvo, većina pomisli na čuvene jedrenjake iz doba geografskih otkrića, što je sasvim razumljivo imajući u vidu da je to doba značajno doprinelo izgradnji modernog sveta u kojem živimo danas. Međutim, sama priča o vezi ljudi sa moreplovstvom seže dublje u istoriju nego što mnogi misle. Ljudska vrsta Homo sapiens sapiens nastala je u centralnoj Africi pre nekih 200 do 300 hiljada godina, a genetski podaci nam pružaju uvid u migraciju ljudi kao i vremenski okvir kada se ta migracija desila. Prvi talas migracije bio je ka Bliskom istoku pre 100.000 godina, a zatim se jedna grana uputila ka Aziji pre 70.000 godina, a druga ka Evropi pre 40.000 godina. A na Dalekom istoku ponovo je došlo do grananja ljudske vrste, gdje se deo uputio ka jugoistoku i ka Okeaniji, a deo ka Severnoj i Južnoj Americi. Pošto je u dobu ovih migracija nivo okeana bio niži nego danas, zbog činjenice da je Zemlja bila u ledenom dobu, put ka Severnoj i Južnoj Americi je bio omogućen kopnenim mostom gdje se danas nalazi Beringov Moreus, a slična situacija je bila i u regiji jugoistočne Azije. Indonežanska ostrva su zbog činjenice da je nivo mora bio 110 metara niži nego danas, pre 60.000 godina bila spojena u kopnenu masu poznatiju kao Sunda, dok su Australija i Nova Gvineja također bile spojene u veću kopnenu masu koja je nazvana Sahul, a između ovih kopnenih regija nalazio se arhipelag sačinjen od brojnih ostrva koje je kolektivno poznat kao Valacea. Pošto na osnovu arheoloških podataka znamo da najstariji ostaci ljudi u Australiji sežu do 65.000 godina u prošlost, postavlja se pitanje kako su oni uspjeli da pređu iz Sunde u Valaceo i Sahul, imajući u vidu da je prosječna udaljenost kopna bila oko 100 km, a jedini uverljivi odgovor upućuje da su ljudi već tada ovladali tehnologijom za moreplovstvo. Pod terminom tehnologije za moreplovstvo ne trebamo da se zavaramo i da zamislimo velike kompleksne brodove, ali možemo da pretpostavimo da su ovi rani moreplovci ovladali tehnikom izrade splavova i kajaka od izdubljenih trupaca drveća, što je svakako impresivan poduhvat koji pokazuje domišljatost naše vrste čak i tako daleko u prošlost. Drvo je previše krhko kako bi opstalo tako dug period kao arheološki ostatak, tako da samo možemo da se vodimo pretpostavkama o izgledu i vrstama brodova koje su ovi rani ljudi imali, ali svakako genetski podaci na brojnim ostrvima u Astroneziji iz ovog perioda govore nam da su ljudi uspjeli da stignu tamo, bilo koristeći vesla ili jednostavno prateći morske struje, nadajući se da će dospeti na kopno. Tokom perioda preistorije drvo je bilo veoma redak arheološki ostatak, tako da iako su ljudi gotovo izvesno koristili jednostavne kanue i splavove za navigaciju u manjim vodenim površinama poput reka i jezera desetinama hiljada godina, najstariji definitivni arheološki primjerak jednog plovila seže u doba mezolita pre 10.000 godina i to je Pese kanu. Ovaj jednostavni kanu je pronađen u Holandiji sredinom 20. veka, izrezbaren je od belog bora, a verovatno je korišćen za ribolov u rekama i jezerima jer je mogao da smesti samo jednog ili potencijalno dva čoveka, imajući u vidu da je dugačak 3 metra, a širok 44 cm. Poljoprivredna revolucija tokom perioda neolita dovela je do nastanka brojnih civilizacija širom sveta, koje su najčešće locirane oko velikih plovnih reka poput Nila u Egiptu, Tigre i Eufrata u Mesopotamiji ili Jangtze reke u Kini, a što je značilo da su brodovi postali jako važni za trgovinu i za spajanje udaljenih teritorija kraljevstva pod jednu objedinjenu upravu. Stari Egipat je lociran na obalama reke Nil i on je bio žila kucavica ove civilizacije, pružajući plodno zemljište, vodu za piće, put za transport materijala za gradnju piramida i hramova širom zemlje, ali ključno omogućuje je ujedinjenje gornjeg i donjeg Egipta kroz razvoj brodova koji su povezali ove teritorije. Zapisi na hieroglifima, kao i modeli brodova pronađenih u grobnicama faraona, pružaju nam uvid u razvoj brodarstva u starom Egiptu i najstariji čamci koji su plovili Nilom tokom 4. milenijuma pre nove ere bili su napravljeni od vezanih snopova dugačkih stabljika papirusa, a pogon su pružali mornari putem vesla, dok je na zadnjem delu broda stajao jedan mornar koji je usmeravao plovidbu koristeći jedno veslo.
Otprilike u ovom periodu, pored veslanja kao načina pokretanja broda, pojavila su se i jedra koje omogućavaju korišćenje vetra za plovidbu i najstariji prikaz jedra na svetu vidimo na vazni Garzean koja je nastala između 3300. i 3100. godine pre nove ere, gdje vidimo brod od trske sa jarbolom i kvadratnim jedrom na prednjem delu plovila. U ovom delu sveta vetrovi duvaju od Mediterana ka jugu, što je Egipćanima omogućilo da krstare uz tok Nila koristeći jedra ka Gornjem Egiptu, dok bi u suprotnom smeru koristili vesla i sam tok reke za put ka Donjem Egiptu, a tehnologija jedrenja je po pojedinim egiptolozima omogućila ujedinjenje Egipta pod kraljem Narmerom sredinom 4. milenijuma pre nove ere. Egiptolozi smatraju da su se najstariji drveni brodovi u Egiptu pojavili pre 5500 godina sa pojavom bakarnih alatki, ali najstariji zapis na hieroglifima nastao je pre 4800 godina, gde se opisuje naredba faraona Sahurea o slanju ekspedicije u Siriju kako bi pribavili drvo za izgradnju brodova. Postoje brojni modeli drvenih brodova koji su pronađeni u grobnicama faraona, ali najspektakularniji primer je čuveni Keopsov brod u pravoj veličini koji je sredinom 20. veka pronađen zakopan u rasklopljenom stanju pored velike piramide u Gizi i on je do danas drugi najstariji arheološki primerak broda u istoriji. Čak i nakon 4600 godina drvene daske su bile izuzetno očuvane i egipatski arheolog Ahmed Jusuf Mustafa je tokom narednih 14 godina sa timom stručnjaka uspeo da poput slagalice sklopi čitav brod, pri čemu su otkriveni zanimljivi detalji o samoj konstrukciji broda. Keopsov brod ima dužinu od 43 metra, širinu od 6 metara i težak je 20 tona, a izgrađen je od dugačkih dasaka libanskog kedra i to interesantno bez jednog eksera, već uklapanjem dasaka jednu do druge i vezivanjem putem konopca kroz metod poznatiji kao šivenje broda. Praznine između dasaka su bile popunjene lanenim vlaknima od kojih su upravljeni konopci uz dodatak smole za bolje dihtovanje, a brod je bio pokretan putem 12 vesla koja su bila pronađena zakopana sa ostatkom konstrukcije. Keopsov brod je također interesantan po tome što je izgrađen od spolja ka unutra, tačnije prvo su urađene stranice, a zatim su postavljene poprečne grede koje čine kostur broda, a što znači da ne postoji kobilica koja će se pojaviti kasnije u istoriji. Pre nego što nastavimo krstarenje kroz istoriju brodarstva, mislim da bi bilo korisno da se podsjetimo nekih učestalih termina koji će nam biti od koristi u nastavku videa i počet ću prvo od delova broda. Prednji deo broda je pramac, zadnji deo je krma, a stranice broda jednostavno se nazivaju levi i desni bok. Kobilica je struktura koja se prostire sredinom broda i čini kostur oko kojeg su postavljene poprečne grede i ojačanja, a površina za upravljanje brodom je kormilo koje se nalazi na krmi. Jarbol je stub na kom su pričvršćena jedra i spojen je sa ostatkom broda, čime omogućava prenos energije vetra u kretanje čitavog broda, a postoje razni tipovi jedara za različite svrhe plovidbe. Što se tiče samih tipova plovila, najosnovniji je splav koji se sastoji od plutajućih elemenata poput snopova trske ili balvana, zatim imamo čamac koji ima konstrukciju od dasaka ili elemenata sa razapnutom životinskom kožom, a najveća kategorija plovila je brod koji ima dosta podkategorija o kojima će biti više reči kasnije tokom videa. U međuvremenu, na suprotnoj strani sveta, Astronežani su također razvijali tehnologiju brodogradnje i plovidbe otprilike u isto vreme kada i stari Egipćani, ali za razliku od Egipćana, Astronežani su pravili strukturno čvršće morske brodove koji su korišćeni za putovanja ka brojnim ostrvima i pritom su razvili interesantne tehnologije moreplovstva. Nalik na Egipćane, astronežanski narodi su pravili brodove povezivanjem dasaka trupa konopcima, ali su dodatno unapredili dizajn povezivanjem spoljnog trupa sačinjenog od dasaka sa kosturom broda u vidu poprečnih rebara, čime su dobili čvršću konstrukciju koja je bila sposobna da izdrži sile nemirnog mora i da drži strukturu jarbola sa jedrima. Kad smo već kod konstrukcije spoljnog trupa broda, postoje dva osnovna tipa, a to su klinker i karvel metod spajanja dasaka koji čine oplatu i svaki ima prednosti i mane. Do sada sam govorio o karvel tipu konstrukcije, gde su daske oplate broda spojene jedna uz drugu oko rama ili zakrivljenih rebara koja čine skelet broda, ali postoji i vrsta konstrukcije poznatija kao klinker koju su razvili Vikinzi, a koja podrazumeva preklapanje dasaka koje su pričvršćene jedna za drugu gvozdenim ekserima.
Vremenom, klinker konstrukcija sa preklapanjem dasaka je istisnuta u korist Carvel sistema, pre svega zbog činjenice da je veličina brodova rasla, a što je zahtevalo rigidniji kostur broda u vidu kobilice i poprečnih rebara, koji je bio prilagođeniji direktnom spajanju dasaka trupa kroz međusobne klinove, direktno za strukturni kostur broda. U Mediteranu Feničani su bili poznati kao vešti moreplovci počevši od 1200. godine pre nove ere i njihov dizajn brodova je postao dominantna forma koja je podrazumevala paralelnu upotrebu jedra i veslača koji će se održati vekovima čak i u starogrčkoj civilizaciji tokom čuvenih Peloponeških ratova, a kasnije i u rimskoj mornarici tokom sukoba sa Kartaginom. Grčki brodovi poznatiji kao trijere imali su 3 reda veslača i pojavili su se u 6. veku pre nove ere, a ono što je posebno interesantno je to što već tada vidimo naznake dizajna koji će postati norma čak 2000 godina kasnije tokom zlatnog doba jedrenjaka, a to je da su ovakvi brodovi imali više jarbola sa jedrima. Jedra možda deluju kao prilično jednostavna tehnologija za pokretanje broda, ali mislim da nakon što zakopamo u detalje, vidjet ćete da je to prilično kompleksna oblast sa jako zanimljivim inovacijama i tehnikama za koje možda niste znali. Jedra se u istoriji moreplovstva pojavljuju u raznim oblicima sa razlikama među civilizacijama širom sveta, ali osnovna forma jedra može se podeliti na 2 osnovna tipa, a to su kvadratna poprečna jedra i uzdužna ili latinska jedra. Kvadratna jedra su se prva pojavila u istoriji moreplovstva i postavljena su na jarbol popreko u odnosu na dužu osu broda, a omogućavaju takozvano hvatanje vetra koji duva od krme ka pramcu pod određenim uglovima, ali suštinski ovakva jedra omogućavaju krstarenje sa maksimalnom brzinom koju diktira brzina vetra i to u smeru duvanja vetra. S druge strane, uzdužna ili latinska jedra postavljena su duž ose broda i omogućavaju daleko veći dozvoljeni ugao pravca vetra, jer za razliku od kvadratnih jedara funkcionišu na principu aerodinamičkog uzgona na sličan način kao krila aviona, a pritom omogućavaju krstarenje brže od brzine vetra, što je prilično zanimljivo. Ovdje vidimo na delu svojevrsnu konvergentnu evoluciju razvoja ove tehnologije širom sveta, jer, na primjer, astronežanski narodi su koristili uzdužna jedra sa potpuno različitom formom u odnosu na evropske civilizacije. Naime, Austronežani su imali takozvana jedra krabine kandže, dok su Evropljani najčešće koristili jednostavna trouglasta jedra. Međutim, osnovna funkcija ovakvog tipa jedra je slična bez obzira na specifičan oblik i metod povezivanja sa brodom i način upravljanja, a to je da ova jedra koriste aerodinamički uzgon kao metod pokretanja broda. Iako ovi narodi nisu razumeli fizičke zakone koji leže ispod ove tehnologije, svakako su to znali sa praktične strane, ali kako tačno plovidba jedrima funkcioniše, objasnit ću u kasnijem delu videa. Vetar koji duva pod uglom u odnosu na uzdužno jedro dovodi do punjenja jedra, čime ono formira zakrivljeni oblik nalik na krilo aviona, a što znači da vetar koji prolazi sa spoljne strane jedra mora da pređe veći put nego vetar koji prolazi kroz unutrašnjost jedra, a to dovodi do manjeg pritiska spolja i većeg unutra, a ova razlika dovodi do neto sile koja deluje normalno na jedro. Brodovi sa ovakvim jedrom najbolje plove kada vetar dolazi sa boka ili pod određenim uglom sa krme ka pramcu i mogu čak da plove brže od brzine vetra iz razloga što vetar ne biva potpuno zaustavljen jedrom, zbog čega su pogodnija za manje agilnije brodove. S druge strane, kvadratna poprečna jedra prvenstveno se oslanjaju na hvatanje vetra koji dolazi sa krme ka pramcu, ali pošto i uzdužna i poprečna jedra imaju mogućnost rotiranja oko jarbula, moguće je da brod plovi i pod različitim uglovima u odnosu na vetar, čak i u smeru ka vetru pod određenim uglom, što možda nije očigledno na prvi pogled. Ukoliko zamislimo da je brod sa uzdužnim jedrima okrenut tako da je pramac okrenut ka severu, a krma ka jugu, i da vetar duva pod uglom od 45 stepeni, recimo sa desnog boka, deluje da brod ne bi mogao da nastavi kretanje severno. Međutim, imajući u vidu da jedra deluju kao krila aviona, prolazak vetra preko jedra proizvodi silu u ovom pravcu, što tera brod da klizi u stranu, ali pošto sam gaz broda ili u pojedinim slučajevima kobilica ima trenje koje se suprotstavlja ovoj sili u ovom smeru, rezultat je da se brod kreće u ovom smeru i na taj način brod može da plovi oštro u vetar. Ovaj ugao plovidbe za brodove sa uzdužnim jedrima izgleda ovako, gde je zona direktno u vetar nedostupna za plovidbu, ali različiti uglovi plovidbe u odnosu na vetar veći od 45 stepeni su mogući, a što je prilično zanimljivo.
Čak i brodovi sa kvadratnim jedrima mogu izvesti sličan poduhvat, mada pod znatno manjim uglom nego uzdužna jedra, otprilike 70 stepeni, i to tako što se kvadratna jedra zarotiraju na jarbolu da budu pod uglom u odnosu na vetar, slično kao i uzdužna jedra, što također stvara silu aerodinamičkog uzgona. Također je važno istaći da postoje dva različita termina za pravac vetra, i to su pravi vetar i prividni vetar. Pravi vetar predstavlja smjer u kom vetar duva, što je očigledno, ali trebamo imati u vidu da brod koji se kreće osjeća čeoni vetar, što je jednostavno posljedica prolaska kroz vazduh koji može biti statičan, tako da je kombinacija ova dva faktora takozvani prividni vetar, koji uvijek ima malo drugačiji ugao od pravog vetra. S druge strane, veća brzina plovidbe dovodi do veće sile vetra na jedra, što dovodi do klizanja broda u smjeru normalno na jedra, tako da je jedrenje u određenom pravcu prilično kompleksna stvar koja mora uračunati razne faktore. Suština je da brodovi ne mogu direktno da plove ka smjeru iz kojeg dolazi vetar, ali mornari su tokom vekova uvidjeli da tu ipak mogu da postignu kroz komplikovanije cik-cak manevre, poznatiji kao letanje i prelet. Ali pre nego što detaljnije objasnim ove zanimljive manevre, vratio bi se na istoriju razvoja brodova i to na rimski period, jer su rimski brodovi bili poznati po tome što imaju kombinaciju uzdužnih i kvadratnih jedra i to na više jarbola na brodu, ali dalji tok istorije moreplovstva privremeno je zanemario ovaj razvoj, iako će se on vratiti kasnije tokom zlatnog doba jedrenjaka. Tokom doba kada su Vikinzi dominirali Evropom od 800. do 1100. godine nove ere, brodovi su se vratili ka formi jednog jarbola sa kvadratnim jedrom i ka formi izrade trupa tipa klinker, gdje imamo preklapajuće daske, a prednost je bila to što ovakav vid trupa omogućava veću fleksibilnost na nemirnom moru, iako je fiksiranje jarbola bilo problematično zbog odsustva kobilice. Međutim, početkom 12. veka u severnoj Evropi i na Baltiku pojavili su se brodovi poznatiji kao koge, koji su izgrađeni od hrastovine i koji su imali pravu kobilicu koja se proteže od pramca ka krmi, i ključna inovacija je bila fiksiranje glavnog jarbola za kobilicu i poprečno ojačanja, što je omogućilo gradnju većih i težih brodova težine do 300 tona. Pored činjenice da su ovi brodovi bili veći i strukturno stabilniji od prethodnih dizajna, karakterisali su se ravnim dnom, što je značilo da su mogli bezbedno ući u luke, a kobilica je omogućila da brodovi mogu imati više jarbola i da imaju viši trup iznad vode, što je bilo važno sa vojnog aspekta za sprečavanje lakog osvajanja broda. Ovaj dizajn je tokom 14. veka evoluirao u karavelu, odnosno portugalski tip broda sa dva jarbola i latinskim jedrima, i kasnije u 15. veku u karak, španski brod sa 3 jarbola i kombinacijom kvadratnih i latinskih jedara. Ovi veći brodovi omogućili su plovidbu svetskim morima i okeanima, što je dovelo do čuvenog doba geografskih otkrića, kada između ostalog Kristofer Kolumbo ponovo otkrio Ameriku 500 godina nakon Vikinga, Vasco de Gama je oplovio Afriku oko rta Dobre nade, a ekspedicija Ferdinanda Magellana je oplovila čitavu zemlju. Brodovi ovog vremena imali su strukturu koja će postati osnova za buduće brodove i to izgleda ovako. Na pramcu broda nalazio se kosnik u vidu grede postavljene pod uglom koje je nosio sopstveno jedro poznatije kao flok, ali je ujedno služio kao veza za stabilizaciju drugih jarbola na brodu putem kanapa. Na prednjem delu broda nalazio se pramčani jarbol koji je imao glavno kvadratno jedro i iznad njega takozvano gornje jedro, iza se nalazio glavni jarbol koji je ujedno i najviši i najjači na brodu i nosio je slična samo veća kvadratna jedra, a oba jarbola su imala koš, odnosno osmatračnice za brod. Krmeni jarbol je bio manji i nosio je uzdužno jedro poznatije kao sošno krmeno jedro, koje je bilo korisno za upravljanje brodom tokom letanja i preleta, ali o tome će biti više reči kasnije. Sama struktura broda izgleda ovako. Na pramcu nalazi se izdignuti deo palube koji je poznatiji kao pramčana kula i služila je za lakšu manipulaciju brojnim konopcima za upravljanje prednjim jedrima, a evoluirala je iz prethodnih dizajna ratnih brodova koji su tu imali manje topove i strelce. Ovaj prošireni deo palube, koji je zauzimao otprilike četvrtinu ukupne dužine broda, također je bio neophodan prilikom dizanja i spuštanja sidra, jer se tu nalazilo vitlo koje su ručno pokretali mornari, kao i dugački konopci koji su morali negde biti skladišteni. Srednji deo broda je imao glavnu palubu koja je obuhvatala pramčani i glavni jarbol, i ovaj prostor je bio najvažnija lokacija za mornare jer su tu mogli da manipulišu jedrima kako bi omogućili plovidbu, a također na glavnoj palubi su na levom i desnom boku bili locirani najveći topovi.
Zadnji deo palube, koji u početku zauzimao gotovo polovinu broda, a kasnijim razvojem zadnju četvrtinu, zbog čega se na engleskom naziva quarterdeck, bio je najviši deo palube i na njoj se nalazio krmeni jarbol, kabina za kapetana, ali i oprema za upravljanje kormilom broda. U unutrašnjosti broda, u zavisnosti od primarne funkcije, nalazio se teretni deo, magacin za barut i municiju, ali i brodska kuhinja i deo gde su mornari spavali, a zanimljiva činjenica je to što se na samom dnu broda postavljao balast u vidu sitnog kamenja koji je služio da se stabilizuje brod i da se spreči prevrtanje usred sile vetra na jedra. Najveći izazov plovidbe tog vremena, osim manipulacije jedrima kako bi brod efikasno i bezbedno plovio, bila je navigacija koja je zahtevala precizno utvrđivanje lokacije broda u svakom trenutku i za rešenje ovog problema korišćene su jako zanimljive metode i instrumenti. Jedan od najvažnijih navigacionih instrumenata na brodovima ovog doba bio je kompas koji je omogućio određivanje pravca broda čak i po lošem vremenu, a on se sastojao od magnetne igle koja je namagnetisana putem prirodnog magnetita i pričvršćena je za disk koji je imao označene uglove kretanja, a prvi su ga izmislili Kinezi u 11. veku. Ovaj disk je stajao na vertikalnoj šipci i bio je u zatvorenoj kutiji sa staklom i fenjerom kako bi se zaštitio od vode i soli i kako bi bio vidljiv i noću, a funkcionisao je tako što namagnetisana igla u svakom trenutku želi da se poravna sa magnetnim poljem Zemlje i pokazuje smer ka južnom magnetnom polu koji se nalazi blizu severnog geografskog pola. Ovo možda na prvi pogled deluje zbunjujuće, ali trebamo imati u vidu da je podela na severni i južni geografski pol posljedica istorijskog nasleđa zapadnih civilizacija koje su locirane na severnoj polulopti i to je jedan od razloga zašto današnje mape pokazuju svet sa severom iznad juga, iako je i obrnuta varijanta potpuno validna. S druge strane, linije magnetnog polja Zemlje kreću se sa južnog ka severnom polu, tako da kompas u stvari pokazuje ka južnom magnetnom polu koji se nalazi blizu severnog geografskog pola, ali to je manje važan detalj koji sam čisto želeo da istaknem jer mi je interesantan. Drugi važan aspekt navigacije bio je određivanje tačne lokacije broda u odnosu na geografsku širinu i dužinu, i dok je jedan problem rešen još u antičko vreme, drugi je rešen tek hiljadama godina kasnije. Geografska širina predstavlja udaljenost neke tačke na Zemlji od ekvatora, izražava se u stepenima od 0 na ekvatoru do 90 na polovima i rani moreplovci su uvideli da mogu da koriste poziciju Sunca i zvezda iznad horizonta kako bi odredili udaljenost od ekvatora. Zvezda Severnjača ili Polaris nalazi se jako blizu nebeskog severnog pola ili jednostavnije rečeno, kada je Severnjača direktno iznad glave, to znači da se nalazimo na severnom polu, a merenjem ugla između Severnjače i horizonta možemo da odredimo geografsku širinu na kojoj se nalazimo. Najstariji instrument koji je omogućio preciznije merenje geografske širine pojavio se u 9. veku i koristili su ga arapski moreplovci, a on se sastojao iz pravougaonog komada drveta koji ima pričvršćenu strunu u centru i poznat je kao kamal. Navigator na brodu bi kraj strune prislonio na bradu, a zatim bi ispružio ruku i zategao strunu i na taj način bi posmatrao visinu Severnjače iznad horizonta i sve dok Severnjača drži isti ugao u odnosu na horizont, to znači da brod plovi tačno po liniji geografske širine. Tokom vremena, instrumenti za preciznije utvrđivanje geografske širine su postajali sve kompleksniji i nakon kamala u 14. veku pojavio se instrument poznatiji kao Jakovljev štap, koji se sastojao od dugačkog štapa sa obeleženim oznakama dužine i horizontalnog štapa koji može da se pomera po njemu. Navigator bi duži kraj štapa naslonio na obraz, a pomerao bi vertikalni deo štapa tako da donjom ivicom na izgled dodiruje horizont, a gornjom ivicom poziciju Sunca tokom podneva ili poziciju zvezde i očitavanjem oznake na štapu mogao je utvrditi ugao između horizonta i posmatranog objekta, odnosno geografsku širinu. Kasnije u 18. veku pojavili su se kompleksniji instrumenti oktant i sekstant koji su omogućili još preciznije utvrđivanje ugla koristeći ogledala za reflektovanje svetlosti zvezde ili sunca, istovremeno posmatrajući horizont kroz okular, ali osnovni princip određivanja geografske širine je bio isti kao i kod ranijih instrumenata. Daleko veći problem za moreplovce je bio određivanje geografske dužine, odnosno pozicije istočno ili zapadno od početnog meridijana, jer je to zahtevalo podatak o tačnom vremenu na početnom meridijanu i na brodu u isto vreme. Zbog zemljine rotacije koja traje 24 časa, Zemlja se zarotira oko 15 stepeni za svaki protekli sat, tako da ukoliko znamo tačno vreme između početnog meridijana i vremena na brodu, možemo znati koliko stepeni geografske dužine smo udaljeni od početnog meridijana.
Iako su se mehanički časovnici pojavili tokom 14. veka, oni nisu bili precizni na moru zbog talasa i ljuljanja broda, tako da su se mornari oslanjali na peščane časovnike koji su merili vreme u intervalima od po pola sata, ali radi veće preciznosti kasnije su koristili prilično kompleksne metode da tačnije utvrde vreme, ponovo koristeći nebeska tela. Jedan takav primjer je metod lunarne udaljenosti. Naime, navigatori su imali takozvani nautički almanah koji su prethodno izračunali astronomi na kopnu i koji beleži relativne pozicije nebeskih tela na osnovu Keplerovih zakona za svaki puni sat u odnosu na početni meridijan, bilo tokom cijele godine ili par godina unapred. Tokom noći, kada se vide meseci i zvezde, recimo regul, navigator bi izmerio ugao između regula i horizonta, zatim ugao između meseca i horizonta, a potom ugao između meseca i regula i u nautičkom almanahu bi pronašao tačno vreme kada se lunarna udaljenost poklapa sa određenim vremenom. Ukoliko se ovaj podatak o vremenu poklopi sa vremenom na brodu koje je vođeno peščanim satovima, navigator je na taj način mogao da odredi razliku u vremenu između početnog meridijana i broda, odnosno geografsku dužinu, a što je jako fascinantno. Međutim, šta su radili u slučaju da ne mogu da vide zvezde ili sunce, recimo zbog olujnih oblaka ili magle, kako su tada mogli utvrditi tačnu poziciju broda? Mornari su pronašli rješenje i za ovaj problem i to kombinacijom dve metode poznatije kao navigacija po izračunatoj poziciji i merenjem brzine plovidbe, oslanjajući se na posljednje precizno utvrđivanje pozicije koristeći geografsku dužinu i širinu. Ukoliko brod sa neke izračunate pozicije nastavi da se kreće po istom kursu koristeći kompas, u zavisnosti od brzine kretanja i proteklog vremena, moguće je izračunati približnu poziciju koja se može astronomski proveriti kada to uslovi dozvole, ali kako su mornari utvrđivali brzinu broda? To su činili pomoću alatke poznatije kao log line, koja se sastoji od drvene daske koja je vezana dugačkim kanapom i baca se sa krme tokom plovidbe, a na kanapu se nalaze čvorovi sa razmakom od 14,4 metra koja mornar broji tokom perioda od 30 sekundi peščanim časovnikom i otud poreklo brzine koja se izražava u čvorovima. Jedan čvor tokom perioda od 30 sekundi iznosi oko 1,8 km na čas, a brodovi 16. veka u povoljnim uslovima mogli su dostići brzinu od 5 do 8 čvorova, odnosno 10 do 15 km na čas, ali to će se popraviti u narednim vekovima. Međutim, oslanjanje samo na ovaj metod utvrđivanja brzine nije idealan jer pokazuje relativnu brzinu broda u odnosu na more, ali pošto su mornari na mapama obeležili pozicije i smer velikih morskih struja, potrebno je njih uračunati u konačnu procenu lokacije, jer čak i kada su jedra spuštena, brod se kreće pod dejstvom ovih struja. Na primjer, u Atlantskom okeanu postoji takozvana severnoatlantska cirkulaciona struja koja počinje od Kanarskih ostrva i severozapadne obale Afrike, zatim se susreće sa severno-ekvatorijalnom strujom ka Karibima i Antilima, a zatim pravi okret severno gde u vidu golfske struje putuje do Britanskih ostrva i zapadne Evrope. Širom sveta postoji 5 ovakvih velikih cirkulacionih struja koje su mornari tokom vekova zabeležili i mapirali, a one nastaju kao kombinacija nekoliko faktora. Primarni uzrok je smer duvanja vetra koji blizu ekvatora duvaju od istoka ka zapadu i poznatiji su kao pasati, dok bliže polovima vetrovi duvaju u suprotnom smeru od zapada ka istoku, a to je izazvano usled zemljine rotacije i Coriolis sile. Međutim, važan faktor je i razlika u toploti vode, zbog čega postoje tople i hladne morske struje, ali i razlika u salinitetu, ali to je manje važno za ovaj video. U svakom slučaju, tokom doba velikih otkrića, brodovi i njihova posada ovladali su tehnikama plovidbe tako da su mogli da istraže čitavu planetu, a brodovi su kroz trgovinu i vojnu silu omogućili evropskim državama da kolonizuju daleke delove sveta. Zlatno doba jedrenjaka je period od 16. do 18. veka kada su jedrenjaci dominirali svetskim morima, posebno tokom napoleonskih ratova, kada su mornarice često imale više ljudstva nego čitave kopnene armije. Na primjer, britanska mornarica pod vođstvom Horatiea Nelsona krajem 18. veka imala oko 150.000 mornara u službi i stotine brodova raznih tipova, od manjih slupova sa jednim jedrom, škuna sa 2 jarbola i latinskim jedrima, dok su veći brodovi imali kvadratna jedra i 3 i više jarbola, a po veličini su rangirani kao brik, fregata i linijski brodovi. Linijski brodovi su bili najveći i najbolje naoružani brodovi u velikim mornaricama poput španske, francuske i britanske,
a ime su dobili po taktici upotrebe u pomorskim bitkama, jer je bila praksa da se brodovi kreću u linijskoj formaciji, mimoilazeći se međusobno i da se prvenstveno gađaju u bočnim topovima. Ovakvi brodovi su najčešće imali 3 palube na kojima je pozicionirano više od 100 topova, a jedan od najubojitijih brodova tokom napoleonskih ratova bio je britanski HMS Victory, kojim je komandovao čuveni admiral Nelson i koji je interesantno brod sa najdužom službom u svetu sa preko 247 godina, iako se danas nalazi u suvom doku u Portsmouthu i zadnji put je plovio 2005. godine. HMS Victory je dugačak 70 metara, širok 16, a njegov gaz u vodi je 9 metara i ukupno teži 3500 tona, a na palubi ima 3 jarbola sa kvadratnim jedrima, od kojih glavni ima visinu od 62 metra iznad vode. Ovaj tip broda je tipičan primjer linijskog broda kakav su imale i francuska i španska mornarica, i to je takozvani full rigger, jer na svakom jarbolu ima po 3 kvadratna jedra, na kosniku je imao 3 floka, a na krmi sošno jedro. A sve to mu je omogućilo da se kreće brzinom od 11 čvorova ili 20 km na čas, što je bilo brže od sličnih brodova u 18. veku. Sada bih želeo da se pozabavimo manevrima plovidbe sa fokusom na full rigger brodove poput HMS Victory, jer je način upravljanja jako zanimljiv i obuhvata kompleksne procese manipulacije jedrima, kormilom i posadom, koja mora sve to da obavi brzo i efikasno. U ranijem delu videa govorio sam o tome da jedrenjaci mogu da plove pod raznim uglovima u odnosu na pravac iz kojeg dolazi vetar, a ti uglovi imaju specifične nazive. Orcanje kada brod plovi oštro u vetar, zatim u vetar kada je ugao između vetra i ose broda veći, bok kada vetar dolazi sa strane broda, povoljno kada vetar dolazi pod malim uglom u odnosu na krmu i krma kada vetar dolazi direktno iza broda. Bilo koji oštri ugao plovidbe od orcanja, što je 45 stepeni za uzdužna jedra i 70 stepeni za kvadratna jedra, doveo bi do ispumpavanja jedara i do zastoja broda, a što je nepoželjno jer je tada gotovo nemoguće okrenuti brod kormilom kako bi ponovo uhvatio vetar i kako bi se pokrenuo, ali prednost orcanja je što omogućava plovidbu ka smeru iz kojeg dolazi vetar kroz manevre letanja i preleta. Letanje podrazumeva promjenu smjera kretanja gdje se pramcem okrećemo kroz vetar, a prelet je gdje se krmom okrećemo kroz vetar. I ovi manevri imaju prednosti i mane i povoljni su za različite uslove na moru, a počet ću prvo od letanja. Ukoliko zamislimo da brod orca tako da vetar dolazi oštro sa levog boka, jedra na jarbolima su okrenuta skroz udesno i brod se kreće unapred aerodinamičkim uzgonom jedara, a mi želimo da skrenemo brod ulevo i da promenimo stranu broda koja hvata vetar. Prvi korak je da spustimo jedra na kosniku, odnosno flok, kako bi smanjili pritisak vetra na pramac i kormilom ćemo usmeriti brod ulevo direktno u vetar uz pomoć takozvanog sošnog uzdužnog jedra na krmi koji će uhvatiti vetar i pogurati krmu udesno. Kada brod pređe liniju direktno ka vetru, što mornari vide po ponašanju jedara, glavna i krmena jedra se brzo okreću u suprotnom smeru, dok jedra na pramčanom jarbolu ostaju u istom položaju kako bi potpomogla da se pramac brže okrene. Kada se brod dovoljno okrenuo da glavna i krmena jedra hvataju vetar, zatim se okreću i pramčana jedra, podiže se flok i brod nastavlja da plovi ovaj put sa vetrom koji dolazi oštro sa desnog boka. Optimalno je da brod nastavi da se kreće unapred tokom manevra letanja, ali u praksi, čim se jedra okrenu na suprotnu stranu, brod počinje da klizi unazad do momenta kada se brod dovoljno okrenuo da jedra hvataju vetar sa druge strane, a usmeravanjem kormila u suprotnu stranu možemo potpomoći okretanje broda dok on klizi unazad. To u realnosti izgleda ovako, što možete vidjeti na primjeru broda Georg Stage i na ovim divnim snimcima letanja kojem je ustupio Simon Voznjak sa njegovog kanala How to Boat, veliki pozdrav za njega. Mane manevra letanja su to što ukoliko brod ne uspe da brzo promeni pravac, može ostati bez kontrole kormila, a ukoliko je more nemirno i talasi su visoki, to također može da dovoljno uspori brod da on ne može da brzo izvede ovaj manevar. U tom slučaju postoji manevar okreta krmom niz vetar koji se zove prelet i on izgleda ovako. Ovaj put ponovo orcamo tako da vetar dolazi oštro sa levog boka i želimo da brod napravi prelet udesno i prvi korak je da skupimo sošno krmeno jedro kako bi vetar pogurao pramac udesno uz pomoć kormila. Zatim jedra na glavnom i krmenom jarbolu mornari okreću tako da budu paralelna sa vetrom tokom manevra, što omogućava pramčanom jarbolu jedrima da okrenu pramac niz vetar.
Kada se brod dovoljno okrenuo da vetar duva sa desnog boka, mornari brzo okreću pramčani jarbol sa jedrima na suprotnu stranu i na kraju ponovo se podiže sošno krmeno jedro i nastavljamo plovidbu oštru u vetar, ovaj put sa desne strane. Ovaj manevar traje duže i znači da se brod vraća unazad od željenog pravca kretanja, ali je bezbedniji kada je more nemirno jer ne zavisi od brzine kretanja broda kao letanje, ali može biti opasniji po posadu jer jedra mogu da uhvate vetar i da se naglo okrenu, što može da dovede do povreda i do oštećenja jarbola. Zlatno doba jedra vremenom je zamenjeno brodovima sa unutrašnjim motorima, što je svakako bio tehnološki napredak, ali mislim da se tada izgubila čar i uzbuđenje koje nudi jedrenje, jer to i dalje u ljudima budi romantičarske misli o istraživanju nepoznatog i plovidbi u zalazak sunca kao istraživači iz prošlosti, i stoga me uopšte ne čudi što i danas postoje ljubitelji jedrenja uprkos razvoju tehnologije. Mislim da je potvrda takvog osjećanja to što naši današnji brodovi istraživači u vidu svemirskih sondi koje smo poslali širom sunčevog sistema često imaju brodove sa jedrima u svojim emblemima kao simbol avanture i istraživanja nepoznatog, poput misije Apollo 12, orbitera Magellan oko Venere, misije Space Shuttle Endeavour, kao i najnoviji primjer u vidu misije Europa Clipper. Za sam kraj želim da istaknem ono najvažnije, a to je da postoji nešto zajedničko što imaju gotovo svi brodovi od antičkih vremena pa do danas, a to je brodska mačka. Zaista nezamenljivi član posade. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.